जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां सगळ्यांकी देवाचे उतार नियाळ करूंक स्वागत करता. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, अर्गां जेजू. फाटल्या दिसांनी आमी देवाचे उतार नियाळ करनच आसां, पूण कितल्या रितीन आमी अर्थ करन आसां म्हणून आमच्या जिवितांत आमी ते अनुभव करन आसां म्हणून गोत्तू ना. पूण खंडीत जावन देवाचे उतार आमी आयकून ते आमी अर्थ करना जाल्यार तातूंत कितेंच आमकां लाभ ना. नीज जावन आमी अर्थ करन घेतना आमचे थंय तें रुपांतर हाडून येता, ट्रान्सफॉर्मेशन हाडून येता. फ्रॉम फेथ टू फेथ, वन लेवल ऑफ ग्लोरी टू अनदर लेवल ऑफ ग्लोरी. महिमेत हांवन अनेक महिमेत मुशेर भावार्थाच्या जिवितांत आमकां वयर 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 तें व्हरता. पूण देवाचें उतार आमकां केवल एक बुदवंतकायेक आमच्या एक जाणवायक मात्र आमकां अर्थ जाल्यार कितेंच प्रयोजन ना. आनी तें आमकां पवित्रत्म्या मुखांत्र आमचे भितर तें अर्थ जायचें. इट शूड बी कन्विन्स्ड थ्रू द होली स्पिरीट. कित्याक आमकां जायत्या जाणांक पवित्रत्म्या मुखांत्र देवाचें उतार अर्थ जायना म्हळ्यार बोधन आमकां आयकतना आमच्या बुदवंतकायेक तें अर्थ जाता, पूण आमच्या अंतस्करणांत आमच्या आत्म्याक तें काळजाक कित्याक कन्विन्स जायना म्हळ्यार वी आर नॉट रेडी टू रिपेंट. आमी बऱ्या रितीन देव आशोवच्या रितीन आमी पश्चाताप भोगूंक तयार ना. तें एक कारण. आनी एक कारण कितें म्हळ्यार आमी सेल्फ रायचस जावन थिंक करता. इवन दो वी नो द रायचसनेस ऑफ क्रायस्ट, वी कन्सिडर वी आर रायचस बेस्ड ऑन आवर ओन रायचसनेस. आमकां जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आमकां दिल्लें तें नितीवनपण आमकां आमच्या बुदवंतकायेक गळीत आसल्यार आमी कितें करता म्हळ्यार आमी जायते पटी देवाचें त्या संबंदांत देवाच्या संबंदांत समा आसांव, आमी देवा थंयच आसांव म्हणून आमी खंयच्या बेजिसार आमी काण घेता म्हळ्यार आमच्या स्वनितीवनपण, आमचें बरें काम, आमी केल्लें तें बरें कामां ती सकट आमचें प्रयत्न, आमी कितें सकट बरें कामां करता स्वप्रयत्नांत तें बरें जिवीत आमी काण घेता आनी आमी देवा सांगता सारकीं आसांव, बऱ्या संबंदांत आसांव म्हणून आमी काण घेता. दॅट इज व्हेरी डेंजरस अँड इवील. तें मस्तू सैतानाचें तें कुतंत्र जावन आसा, तें एक बरें न्ही. तातूंत नश्ट जावचें कितें म्हळ्यार ट्रू रिलेशनशीप विथ गॉड. देवा थंय आसचो तो नीज संबंद आमकां नीज जावन दवरूंक जायना आनी आमच्या जिवितांत एक बरें एक ट्रान्सफॉर्मेशन येना आनी बरें एक रुपांतर आमचे भितर जायना. आमी इमोशनली आमी स्ट्रोंग जावन वचूंक पुरो, पूण स्पिरिच्युअली आमकां स्ट्रोंग जावंक जायना. मात्र न्ही रिलिजियस रितीन आमी धार्मीक रितीन आमी पळयल्यार स्ट्रोंग जावंक पुरो. हें दोनी आमकां कितेंच प्रयोजन ना देवाच्या संबंदान आमकां मुखार वचूंक. धार्मीक रितीन आमी जायतीं कामां जायते आचार विचार करचें जावंक पुरो, समजूचें जावंक पुरो, आमच्या भावनांत आमी थंयसर जाणा जावचें जावंक पुरो. देवाच्या थंयसर संबंदांत बऱ्या रितीन आमकां तो संबंद रुता करूंक आमकां जायना. रायट रिलेशनशीप, स्ट्रोंग रिलेशनशीप देवा थंय दवरूंक जायचें जाल्यार जेन्युइन रिपेंटन्स आमचें थंय जायचें, प्रामाणीकपणांत एक पश्चाताप आमचें थंय जायचें. आनी दुसरें, आमी ह्या देवा तावन आयिल्लें तें नितीवनपण तें कितें म्हणून म्हाका अर्थ जावन तें डिपेंड जावन आमी जियेचें. देन ओन्ली वी कॅन हॅव ए वेरी गूड फेलोशीप विथ गॉड. देवा थंय एक बरो संबंद दवरून आमकां जियोंक साध्य जाता. मात्र न्ही, एक डेडिकेटेड जावन आमकांच समर्पण दिवन जेजू क्रिस्ता खातीरच थंयसर वावरूंक आमकां जाता. वी कॅन सर्व द लॉर्ड विथ अ लवींग हार्ट. एक मोगाचें काळीज दवरून आमी देवा खातीर जियोंक आमकां साध्य जाता. जेजू क्रिस्ताची सेवा करूंक आमकां साध्य जाता. देवाच्या राजा पासत वावरूंक आमकां साध्य जाता. नाजाल्यार आमी खंडीत जावन आतां कितें कॅरिझमॅटीक वर्ल्डांत आमी पळोवन आसा की देवाची सेवा
तसले सेवांत मात्र आमकां सेवा करूंक जाता. एका रितीचे इमोशनलिजम चड जावनूच आसा आनी रिलिजियोसिटी थंयसर चडून आसा, धार्मिकता थंय चडून आसा. थंयसर इमोशनलिजम भावनात्मक रितीन थंयसर तसलीं कामां थंयसर जावन आसात. इट कॅन बी थ्रू प्रिचींग, सिंगींग, सम कायंड ऑफ प्रेयर्स, म्युजीक हें सकट घालन मनशाची भावना थंयसर व्यत्यास हाडचे थंयसर कामां आयच्या दिसाच्या कॅरिझमॅटीक प्रार्थनांनी चड आनी चड आमकां दिसून येतात. मागीर धार्मीक रितीचे थंयसर कॉन्सेप्ट्स आसात, मस्त कॉन्सेप्ट्स आसात. हें मागणें करीचें, हें तशें आसा, हें अशें आसा, अशें जायते आचार विचार आसात. हें सकड अदीक रितीन आमकां करूंक साध्य आसा तेंच आसा. पूण खंय फेल जावन आसा म्हळ्यार देवाच्या त्या रायट रिलेशनशिपांत आमी स्ट्रोंग जावच्या विशयाचेर आमी नीज जावन जायतीं जाणां फेल जावन आसा. देखून त्या रितीच्या त्या संबंदाक पासत आमी थोडीं उतरां शिकोवन घेवया. हाव आय कॅन मेक माय स्पिरिच्युअल लायफ स्ट्रोंग. म्हजें आत्मीक जिवीत हांवें कशें स्ट्रोंग करचें म्हणून आमी शिकया. आत्मीक जिवीत म्हणटा आसतना देवाच्या संबंदा विशयान, माय वॉक विथ गॉड, माय वॉक विथ माय गॉड, म्हजें आनी देवाच्या संबंदा विशयांत देवान आनी हांवें सांगता जिवचें थंयसर संबंद. आनी तो संबंद आमकां जाय. जर तर तो संबंद ना जाल्यार आमच्या क्रिस्तांवाच्या जिविताक खंडीत मोलत ना आनी थंयसर कितेंच प्रयोजन ना. वॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ वॉकिंग विथ गॉड? कित्याक म्हळ्यार थंय असलो संबंद सोडून दुसरो थंयसर संबंद आमकां ना. आनी ओ बळवंत जायचे आनी बळवंत आमकां जावंक देवाचीं उतरां शुभ वार्ता आमकां थंयसर कुमोग करता. आमी ही शुभ वार्ता चड आनी चड अर्थ करून काण घेत आसतना आमी खंडीत बळवंत जावनूच वेता. दुसरें कितेंच आमी करीचें म्हणून गरज ना. हांवें सांगलें न्ही की वर्ड ऑफ गॉड हॅज पावर इन इट सेल्फ. यू नीड टू गिव extra boost, extra power to the word of God. It has power in itself. शुभ वार्ता थंय देवाच्या उतरां थंय सकत आसा. आमी ती उतरां आयकत आसतना, ती अर्थ करता आसतना ती सकत आमचे भितर थंयसर काम करता. ती आमचे थंय रिलीज जाता. आनी आमचे थंय ती रिलीज जातना जावचें थंयसर बदलावण कितें म्हळ्यार इट वील क्रिएट द रायचसनेस ऑफ गॉड. आमचे भितर तें नितीवनपण आमचे भितर हाडटा. गॉस्पल रिवील्स ऑर रिलीजस द रायचसनेस ऑफ गॉड इन आवर हार्ट्स. देवातावन येवचें तें नितीवनपण आमच्या काळजा भितर थंयसर रुता करता. शुभ वार्ता आमच्या भितर तें हाडटा. आतां शुभ वार्ता आयकत आसतना देखून मस्त बेनिफीट आमच्या भितर आसा. देवाचें नितीवनपण आमचे भितर रुता करता. देवाचें नितीवनपण आमचें तें येताना कितें जाता म्हळ्यार आमी स्ट्रोंग जाताना कितें जाता म्हळ्यार आमचें तें नितीवनपण म्हणटात, सेल्फ रायचसनेस म्हणटात, तें आमचें तावन पयस वता. तें एक व्हडलें एक भाग जावन आसा. तें एक व्हडलो एक आशिर्वाद जावन आसा. तो आशिर्वाद आमकां जाय आज. देखून तातूंत आमी बळवंत रितीन रावूंक आनी वाडूंक खंयच्यांत रायचसनेस ऑफ गॉड देवा तावन येवचें तें रायचसनेस तें नितीवनपणांत रावूंक आनी मुखार वचूंक जाय जाल्लीं थोडीं आत्मीक सतां पवित्र बायबला मुखांत्र आमी शिकया. पयलेंचें मार्काक बरयल्ल्या शुभ वार्तेंत 13:13 आमी काडया. मार्क चॅप्टर 13:13 आमी काडया. पळया थंयसर सेकंड पार्ट अशें आसा. पूण शेवट पर्यान थीर रावता तो बचाव जातलो. पळया व्हेरी इम्पॉर्टंट हें. बट वन हू एंड्योर्स टील द एंड विल बी सेव्ड. बट द वन म्हण सांगलां. पळया बट नॉट ऑल म्हणा. बट ऑल हू एंड्योर्स टील द एंड विल बी सेव्ड. पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो. पळया रक्षण ताका मेळटा म्हणून सांगता. एंड्योरन्स म्हळ्यार आमकां गुर्त आसा. एंड्योरन्स म्हळ्यार कितें? कश्ट, अपमान, पिडा ते सकड सोसून व्हरून
आमी मुखार वचचें. आमच्या जिवितांत येवच्या कश्ट जावंक पुरो, नश्ट जावंक पुरो, दूख जावंक पुरो, अपमान जावंक पुरो, निंदा जावंक पुरो, बे जावंक पुरो, आकांत जावंक पुरो, उणेपण जावंक पुरो, हें सकड आमी बेर करता, सोंसून आमी पडून वचना, आमी सकयल पडना, आमी फाटीं वचना, बगर आमी मुखार वेता, मुखार सरता आमी. तो उद्देश दवरून, ते एक ध्येय दवरून मुखार वेता, ताकाच म्हणचे आमी एंड्युरन्स म्हणटात, स्थिर रावचें म्हणटात, सोंसणीकाय ताका म्हणटात. हें खंय तावन येता म्हळ्यार हें येवचें शुभ वार्ते मुखांतर मात्र. इट कम्स फ्रॉम द गॉस्पल. शुभ वार्ते मुखांतर मात्र तें आमकां थंयसर सोंसणीकाय थंयसर येता. पवित्र आत्म्यान थंयसर आमचें तें उत्पन्न करचें थंयसर तें फ्रूट जावन आसा. सोंसणीकाय म्हणचे थंयसर एक फ्रूट जावन आसा, तें फळ एक जावन आसा आमचें तें. तिरासण म्हणटात ताका. अखेर पर्यंत जेजू क्रिस्ताच्या येण्या मुशेर म्हजें जिवीत ह्या संवसारांत थंयसर ह्या संवसारांत आमचें कूड थंयसर जिवचें मुशेर, ह्या कुडींत हांवें जिवचें मुशेर थंयसर तिरासण सांबाळटलो कितें जाता, तो बाचाव जाता. अखेरी पर्यंत मागतलो म्हणून ना, अखेरी पर्यंत तें कितें सकड केल्यारय न्ही, बगर तिरासण सांबाळटलो मात्र थंयसर बाचाव जाता. तर हांवें थंयसर अखेर पर्यंत तिरासणेन हांवें रावचें जाल्यार कितें जाय म्हळ्यार भावार्थ म्हजें थंय जाय. भावार्थ नासतना आमकां अखेर पर्यंत तिरासणेन रावून थंयसर देवान थंयसर वागदान केल्लें थंयसर रक्षण, साल्वेशन, इटर्नल लायफ आमकां जोडूंक साध्य जायना. ह्या संवसारांत आमी मागणें करन, देवा थंय भावार्थ दवरन, संवसाराच्या रितीन भौतीक रितीन जायतीं आशिर्वादां आमकां जोडयेत आनी तातूंत कितें आत्म्याक तुज्या प्रे जेन्ना आमकां नीज जावन आमच्या आत्म्याक कितें जाय म्हळ्यार तें साल्वेशन आमकां जाय, तें रक्षण आमकां जाय, आमी रक्षण जोडीचें. देव कितें आशेता म्हळ्यार आमचें तें कोणेय एकल्यान, ल्हानांतल्या एकल्यांनी नास जायनासतना बगर जेजू क्रिस्त थंय दवरल्या भावार्था वरवीं हर एकल्यांनी सासणीक जिवीत जोडीचें म्हणून थंयसर बापाची खुशी जावन आसा. दॅट इज द डिझायर ऑफ गॉड द फादर कन्सर्निंग यू. म्हज्या आनी तुज्या विशयांत बापाक आसची ती आशा, डिझायर ऑफ गॉड कितें जावन आसा म्हळ्यार आय नीड टू बी सेव्ड, आय मस्ट बी सेव्ड. आमी सगळ्यांनी रक्षण जोडीचें, म्हजें संपूर्ण थंयसर रक्षण जायचें, सोडवण जायचें. आत्मो, प्राण आनी कूड संपूर्ण रितीन आमी थंयसर रक्षण जोडीचें म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. आनी ह्याच आशेंत म्हाका रक्षण जोडूंक, सोडवण जोडूंक एक खास पुताक ताणें बलिदान जावन दिलें. जॉन चॅप्टर 3:16 आमी जायते फावटी वाचलां. देवान ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की, म्हजो आनी तुजो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. कित्याक ताणें ओपून दिलो? ताका सत्मंतल्या कोणाचोच नास जायना जावच्याक, बगर ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक. पळया, ही बापाची खुशी जावन आसा. दीस इज द डिझायर ऑफ गॉड. दीस इज द डिझायर ऑफ गॉड द फादर. बापाची खुशी जावन आसा. पुता थंय भावार्थ दवरलो, कोणीय थंयसर नास जायनासतना बगर सस्नीक जिवीत जोडीचें. तर ही तिरासण म्हणटा आसतना आमचें थंय वर्क जायचें जाल्यार खंडीत आमी भावार्थांत घट जायचे. देखूनच हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 10 आमी वाचता. हिब्रूज चॅप्टर 10 आमी वाचता. थंय 36 वर्स आमी काडल्यार कळटा. ओके, 10:36. देवाची खुशी करन ताणें बसयिल्लें जोडूंक तुमी पाव जाय जाल्यार पळया, सोंसणीकायेची तुमकां आनिकी गरज आसा. पळया, फॉर यू नीड एंड्युरन्स. फॉर यू नीड वॉट? एंड्युरन्स. सोंसणीकाय तुका जाय सो दॅट कित्याक थोडोसो काळ उरला. पळया, कितें तुका मेळा जें? तुका बासायिल्लें मेळा जें.
कित्याक सोंसणीकाय जायचें म्हळ्यार देवान थंयसर वागदान केल्लें थंयसर हांवें जोडूंक जाय. तर जोडिचें जाल्यार देवाची खुशी हांवें थंयसर पाळिचें. देवाची खुशी हांवें पाळून तें कितें सकट दवरलां तें हांवें पाळिचें. पळया, देवाची खुशी करून ताणें बसयल्लें सोडूंक तुमी पाव जाय जाल्यार सोंसणीकायेची तुमकां आनीक एक गरज आसा. क्रिस्तांव जिणी एक इमोशनल लायफ न्ही. देव बरो, देव म्हजो मोग करता, देव म्हज्या सांगाता आसा, भियें नाका, हें सकट आमचें थंय बरें एक इमोशन्स क्रिएट करतात. तुमी हें मागणें करा, ह्या रितीन हो दीस तुमी आचरण करा, वो इम्पॉर्टंट थंयसर वीक जावन आसा, हो हप्तो इम्पॉर्टंट जावन आसता. थोडीं थंयसर जायतीं मागण्याक थंयसर प्रमुखात दवरून थंयसर भावनात्मक जावन थंयसर धार्मीक रितीन जिवचें न्ही क्रिस्तांव जिवीत. भावार्था मुखांत्र देवाच्या नितीवनपणांत वांटेली जावन देवाच्या संबंदांत ते सासनीक जिवीत तें ध्येय दवरून जियोवचेंच क्रिस्तांव जिवीत जावन आसा. तसलें जिविताकच आमकां देवान आपोवणें दिलां. आमी पळयता तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पत्रांत, पेद्रूक बरयल्ल्या पत्रांत आमी पळयता थंयसर वी आर कॉल्ड टू बी होली. आमी पवित्रपणाक जियोवंक आमकां आपोवणें दिलां. तें पवित्रपण म्हळ्यार कितें? देवा तावन येवचें तें पवित्रपण म्हळ्यार, पवित्रपणाचें जिवीत म्हळ्यार बायबला प्रकार आमी पळयल्यार कळटा. नव्या सल्ल्या प्रकार कितें म्हळ्यार पवित्रपणाचें जिवीत म्हणटा आसतना इट इज अ सेपरेटेड लायफ. विंगड जाल्लें, सेपरेट जाल्लें जिवीत आमचें जावन आसा. तें सेपरेशन ऑन गोईंग प्रोसेस जावन आसा. हर एका दिसा we need to be separated from the world and the system of this world and all religious kind of system. हे धार्मिकते तावन आनी संवसाराच्या रिती तावन संवसाराच्या रिती नियमा प्रकार थंयसर जियेन आसतना बगर तातूंत विंगड जावन जिवचें जिवीत. आमी ह्या संवसारांत आसता पूण देवाच्या नितीवनपणा प्रकार आमी जियेता. वी लिव according to the standard of God, righteousness of God, that is holy life. तें पवित्र जिवीत. थंय एकच एक इंटेंशन आसता. there will be only one intention in that separated life, to please God. एकच एक उद्देश आसता, देवाक थंयसर मेसवण दिवचें हांवें. ह्या सेपरेटेड लायफांत जिविताचे उद्देश होत आसता. देवाक हांवें मेसवण दिवचें, देवाक मात्र हांवें मेसोवचें जिवीत हांवें जियेचें. तशें जियोंक जायचें जाल्यार थंयसर देवाची खुशी थंयसर हांवें थंयसर जोडिचें जाल्यार हांवें सोंसणीकायेन जियोंक आसा. देखूनच जेजू क्रिस्तान थंयसरलें मार्क 13:13 थंयसर सांगलें, अखेर पर्यंत कोण सकड तीर जाता मात्र थंयसर सोंसणीकायेन रावता तो मात्र बाचाव जाता म्हूण सांगलां. पळया, बाचाव जातलो. अखेर पर्यंत सोंसणीकायेन रावतली मात्र. अखेर पर्यंत देवाची खुशी थंयसर जारी करन थंयसर हांवें कितें करीचें तें जोडूंक हांवें सोंसणीकायेन रावचें. फॉर यू नीड एंड्युरन्स, वी नीड एंड्युरन्स. पळया, आमी संवसाराच्या विशयान आमी पळोवया. आमी एक कडेन काम करनासतना एका कंपनीन जावंक पुरो एक कडेन आमी काम करनासता म्हणून चिंतया आनी थंय मस्त कश्ट आमकां जाता, टॉर्चर दितात, अपमान करतात. पूण जाल्यारय आमी तें सकट सोंसून व्हरून हर एका दिसा आमी कामाक वेता. कित्याक म्हळ्यार आमकां एक रिवॉर्ड मेळटा म्हणून आमकां गोत आसा. एंड ऑफ द मंथ आमकां सॅलरी मेळटा म्हणून आमकां गोत्ता. म्हयन्याच्या अखेरीक आमकां थंयसर सॅलरी मेळटा, सांबाळ मेळटा, आमकां पयशे मेळटात. दुसरें कितेंच मेळना. तें गोत्ता आसून कश्ट जाल्यारय थंयसर थंड आसल्यारय पावस आसल्यारय अपमान जाल्यारय कितेंय जाल्यारय आमकां बस मेळना जाल्यारय आमी कॅब करन ऑटो करन आमी त्या कंपनीक वेता. काम करूनच करता, करूंकूच करता. कित्याक आमकां थंयसर खुशी ना जाल्यार कश्ट खाण म्हण आमी करता. दॅट इज एंड्युरन्स. कित्याक म्हळ्यार थंयसर पयशे, ते पयशे आमकां थंयसर रिवॉर्ड जावन आमकां मेळटात. अखेरीक आमकां ते वर्साच्या अखेरीक जावंक पुरो थंयसर
अखेरीक म्हयन्याच्या अखेरीक आमकां थंयसर सांबाळ मेळटा. देखून आमी सगळें सोसून 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 मुखार वेता. त्याच रितीन आमकां कितें मेळटा? इफ यू एंड्योर फॉर योर फेथ, तुका थंय बावाडटा खातीर तूं नीज जावन सोंसणीकायेन तूं जियेतना कितें तुका रिवॉर्ड मेळटा? वॉट कायंड ऑफ रिवॉर्ड यू आर गोईंग टू गेट एट द एंड? अखेरीक तुका कितें मेळटा? कसलें रिवॉर्ड तुका मेळटा? तुका गोत्त आसल्यार मात्र, तुका जाणा आसल्यार मात्र थंयसर अखेरी पर्यंत तुका सोंसून वचून मुखार वचोंक साध्य जाता. सादारण थंयसर रिवॉर्ड न्हय तें, सादारण रितीचें खंयचेंय एक गिफ्ट न्हय थंयसर मेळचें. कितें मेळटा म्हळ्यार सॅल्वेशन, इटर्नल लायफ, सासनीक जिवीत तुका मेळटा. तेंच आमी वाचता हांगा हेब्रेव चॅप्टर 10:37 थंयसर आमी वाचल्यार कळटा. थंयसर कित्याक थोडोसो काळ उरला आनी येवचो आसा तो येतलो, तो गळाय करचो ना. व्हेरी लिटल वायल अँड ही वील कम, नॉट डिले म्हण सांगता. कोण तो येता? जेजू क्रिस्त येता. तो वेळ करचो ना म्हण सांगता. असलो होप आमचे भितर आसाचे. जीसस वील कम सून. जेजू क्रिस्त बेगीनच येता. जेजू क्रिस्त बेगीनच येता म्हणून. जेजू बेगीनच येता. जेजू बेगीनच येता. ही वील कम सून अँड वील नॉट डिलेड. असलो होप आमचे थंय आसून आमी जियेत आसतना वी वील गेट द स्ट्रेंथ टू एंड्योर ऑल द टेस्टिंग्स, सफरिंग्स फॉर द सेक ऑफ आवर फेथ. असली निरीक्षा आमी केदळा काणयोन जियेत आसतना आमच्या बावार्थाच्या जिवितांत कितें सकड अपमान येतात गी, तिरस्कार येतात गी, आतंक येतात गी, थंय कश्ट येतात जावंक पुरो, थंयसर कश्ट येवंक पुरो, नश्ट जावंक पुरो, तें सकड सोसून 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 मुखार वचूंक आमकां साध्य जाता. कित्याक म्हळ्यार आत्तां येता जेजू क्रिस्त. केदळ येता? आत्तां येता जेजू क्रिस्त. तर सांपावलो थंयसर म्हणटा 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 3:18 थंयसर सांगता पळया. 2 3:18 थंय म्हणटा आमी सोंसचें थंयसर कश्ट, लायट एफ्लिक्शन्स म्हणटा. 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 4:17 थंयसर आसा. 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 4:17 पळया, वास्या काडया पळया. कित्याक आमचे वयर येतात ते हळवायचे आनी तात्कालीक कश्ट दग्ध पळया फॉर द सेक ऑफ इन क्रायस्ट जीसस. जेजू क्रिस्त थंय दवरल्या थंयसर बावाडता परिपोसो थंयसर कश्ट, अपमान तें सकड थोडे पटी मरण तुजें थंय येता. ओके, हें सकड आमचे वयर येतात हळवायचे आनी ते कितें तात्कालीक कश्ट दग्ध खंय म्हळ्यार हळवायचे. स्लाईट म्हणटात, स्लाईट, लाईट, नॉट फॉर लायफ टायम, शॉर्ट पिरियड, थोडो काळ मात्र. कित्याक म्हळ्यार वी हॅव द होप दॅट जीसस वील कम नाव. जेजू क्रिस्त आत्तां येता. देखून हळवायचें आमकां. फॉर एग्जाम्पल तुमी पळयल्यार तुमी खंय म्हणी ट्रॅवल करचें जाल्यार अर्जंट जावन तुमकां एक मुतूंक जालें म्हण चिंता. तुमकां आतां वचचें जाता. कारार जावंक पुरो, बसार जावंक पुरो, तुमी ट्रॅवल करनासात. तुमी थंयसर पावचे जाल्ले एक किलोमिटर आसा म्हण चिंता. एक 5 मिनिट्सान तुमी रीच जातात. तवळ तुमी कितें करतात? ओके, ना एक 5 मिनटां नेंगी, 5 मिनटां नेंगी, सोंस्या म्हणून आनी 2 किलोमिटर नेंगी, सोंस्या इल्लो वेळ. तुमकां जर तर 200 किलोमिटर आसा म्हणल्यार तुमी कितें करतात? गाडी रावय, एक वॉशरूमाक व्हर म्हणून आमी सांगता नेंगी. तेंत एक 2 किलोमिटर आसल्यार एक 5 मिनटांनी तुमी पावचें जाल्यार कितें करता आमी? कश्ट आसा, सोंसून व्हरूंक जायना जाल्यार 2 मिनटांनी आमी पावता नेंगी. नो प्रॉब्लेम, आय कॅन हँडल म्हणटा नेंगी. तशेंत आत्तां पावता. जेजू क्रिस्त आत्तां येता, आत्तां आमकां आपूण व्हरता. 2 मिनिट्सान येता, 2 डेजान येता. 2 डेज इज टू लाँग. नेक्स्ट मोमेंट येता जेजू क्रिस्त, नेक्स्ट मिनट जेजू क्रिस्त येता. सो ಅವಮಾನ್ ಗೆ ಅಕ್ಮಾನ್ಗೆ ಒಣ್ಣ ಪರ್ವಾನ ತೊಂದರೆ जावन आसात गे. ओके, परवाना शॉर्ट. आमचे भितर असलो होप ना जाल्यार खंयचो होप?
verse 37 ache Hebrews 10:37. In a very little while one who is coming will come and will not delay. असलो होप आमचे थंय ना जाल्यार, जेजू क्रिस्त येता म्हणून आमकां थंयसर होप ना जाल्यार वी कॅनॉट एन्ड्यूर द सफरींग फॉर क्रायस्ट. देखूनच सांगलें ते एन्ड्युरन्स प्रोड्युसीस जॉय. खंय आसा रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 5 थंयसर आसा. 5:3 तावन सुरू जाता. वय रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर आसा. एन्ड्युरन्स प्रोड्युसीस 5:4 थंयसर आसा. पळया, सोंसणीकाय आमची तिरासण पारखूंक पावता आनी तिरासण आमच्या बरवशाचें मूळ जावंक पावता. पळया, म्हूण आमी जाणा आसा असलो बरवसो आमकां निराशी करिना. पळया आमकां असलो बरवसो आसचे वरवीं कितें जायना, आमी निराशी जायना. वर्स नंबर 3 पळया, तितलेंच न्ही आमच्या कश्टां अनवरां ती आमी संतोश पावता. कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणीकायेक वाट करतात. पळया, आमच्या कश्टान वरांनी आमी कितें करता, संतोश पावता. कित्याक म्हळ्यार कश्ट अनवरां कित्याक आमी थंयसर संतोश पावता, कित्याक तें प्रोड्यूस करता, कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणीकायेक वाट करतात. खंय सोंसणीकाय आमकां कितें करता, तिरासण म्हळ्यार कॅरेक्टर आमचें तें थंयसर आमकां उत्पन्न करता. मागीर कितें करता, कॅरेक्टर कालें प्रोड्यूस करता, तो होप बरवसो. हांव जेजू क्रिस्तांत बरी जाता, जेजू क्रिस्त आयिल्ल्या तक्षण तें कंप्लीट जाता. जेजू क्रिस्त येताना जेजू बरी जावचें तें प्रोसेस थंयसर कंप्लीट जाता. टिचरीन थंयसर होमवर्क दिलां. ओके, होमवर्क करतना स्टार्टींग थंयसर कश्ट आसता. होमवर्क कंप्लीट जाताना कितें जाता, तेंगे एक जॉय येता. अब्बा इल्लेशें उरलां. ओके, तेदला जॉय येता. आतां एग्जामाक तुमी थंयसर पेपर दिलां. फस्ट क्वेश्चन अयो इतलें व्हडलें आमगे 50 क्वेश्चन आसात म्हणून फस्ट क्वेश्चन थंयसर बरयतना कशें जाता, 49 क्वेश्चन आन्सर बरयतना कितें जाता, बें आसना, टेंशन आसना, तुका एक ग्रेट जॉय आसता भितर. एकच ते क्वेश्चन उरला न्ही म्हणून जाता न्ही. एकाकी तुमी पळय आस्पत्रेक येताना थंयसर डॉक्टर म्हणटा अयो 1 मंथ तुवें एडमीट जायचें म्हणटा. फस्ट 3-4 days मस्त कश्ट आपतो कश्ट, पूण फस्ट 20 days मुगदून 5 days मगतना थंय म्हणटा आमी आनी 5 दीस एकच दीस उरला म्हणटाना फाल्यां वेच्या थंयसर होपांत पाटी वेच्या होपांत ते सकड रेगुलर तें कितें सकड ट्रिटमेंट जावन आसा डे 1 थंयसर ते सकड ते सेम थंयसर ट्रिटमेंट जावन आसता. पयलें थंयसर कश्ट जाले फस्ट ट्रिटमेंटाक, पूण लास्ट डे तें कितें जाता, मेडिसीन काणयोन कितें जाता, गूण जाता. घरा येच्या त्या कुशेन कितें सांगता आमी, फाल्यां आमी येता, फाल्यां येता म्हूण फोन करता आमी. EMPAचें हें कांयचें थंय वसाचें हांगा वसाचें पुरो आमी सांगता. सेम थिंग येवसो विगी येता म्हणून आमकां थंयसर होप आसतना आमकां कितेंय थंयसर जिखूंक कितेंच व्हडली विशय न्ही ती. पूण सांगिल्ले विशय तुमच्या मोतीक गेल्यार पावना, तुमच्या काळजा भितर ते कन्विन्स जायचे, आमच्या स्पिरिटा भितर तें वसाचें, आमच्या आत्म्या भितर तें वसाचें, थंय वसाचें भितर वेता तें. होली स्पिरीट वील हेल्प अस. पवित्र आत्मा आमकां कुमो करता. देखून तूं पवित्र आत्म्यान आमकां कुमो करचें, दुसऱ्या खंयच्याक न्ही. पवित्र आत्म्यान कुमो करचें कित्याक, आजच्या पासून हेल्प करचें आमकां. ही सोंसणीकाय थंयसर तिरासण जावं पुरो, तिरासण आमकां थंयसर बरोसो आमकां हाडटा म्हणून आमकां गोत आसा. आनी असलो बरोसो आमकां आसचे वरवीं आमी निराशी जायना. पळया, एन्ड्युरन्स कॅरेक्टर हाडटा, कॅरेक्टर होप हाडटा. होप डज नॉट डिसअपॉयंट अस. होप डज नॉट डिसअपॉयंट अस. बट वी शूड नॉट डिसअपॉयंट गॉड. आमी देवाक डिसअपॉयंट करूं नजो, निराशी करूं नजो. केदळ आमी देवाक निराशी करता हांव गोता गी, वेन वी श्रिंक बॅक. आमी पाटी या तेल्लो आमकां कळटा. हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 10 थंयसर वर्स 30
8 आमी काडया. ते पळया, म्हजो नितीवन मनीस बावार्थान जियेतलो, पूण तो पाटी सरत जाल्यार म्हाका तो मानवनचो ना. पूण तुमी पाटी सरन नास जातल्या भितरली न्ही. पळया हांगा पळया म्हणटा, माय रायचस वन विल लिव बाय फेथ, माय सोल टेक्स नो प्लेजर वन हू टेक्स बॅक फेथ म्हणटा. पळया, when you stand firm in faith and continue in faith, endure the suffering for the sake of gospel with great hope, you will bring joy to the heart of God, and God takes delight in you. आमी केदाळा आमच्या जिवितांत, आमच्या बावार्थाच्या जिवितांत थंयसर येवच्या कश्टांक थंयसर सोंसणीकायेन आमी थंयसर सोंसून सस्नीक जिविताच्या बरोवशान मुखार वेतावंगी, मुखार मुखार वेतावंगी, तवळ देवाच्या मोतीक काळजाक खुशी जाता, संतोश जाता. पळय म्हजो मोगाचो पूत, म्हज्या मोगाची धूव ह्या संवसारांत हांव विंगड जावन ताचे तावन येवचें कितें सकड कश्ट, संकट, अपमान, थंयसर दूख, संतोश, तें सकड सोंसून थोडें सकड रिजेक्ट करन, तें सकड कितें सकड सूख संतोश तें सकड नाका म्हणून रिजेक्ट करन, ताचे वरवीं बिकॉज ऑफ यू रिजेक्टेड सम प्लेजर्स ऑफ लायफ, यू वील गो टू सम कायंड ऑफ सफरिंग्स. हें सूख नाका म्हणून आमी तिरस्कार करतना थंयसर थोड्या कश्टांक आमी वळख जाता. थोडे फावटी आमकां एक बरें जॉब मेळटा, 1 लाख जॉब कामाक सांबाळ मेळटा, आनी थंयसर घरा थंयसर सकड सुखान खावन पिवन गम्मत करन, टूर करन, शॉपिंग करन, लॅविश जावन जियेवेत. तवळ हांव एक निर्धार करता, कित्याक म्हळ्यार 1 लाखाचें थंयसर सॅलरीचें जॉब नाका, एक कुली कामाक येता, डेली कुली कामाक वचून थंयसर जेवणाक मात्र जावचें काम हांव करतां, तितलो सांबाळ पुरो. तवळ आमकां सांबाळ उणो मेळटा, तोदोळ पर्यंत थंयसर सुखान आसचीं तीं भुरगीं कितें करतात, टॉर्चर करतात. कित्याक 1 लाखाचें थंयसर तुवें थंयसर काम सोडून 10,000चें कित्याक तुवें थंयसर हें जॉब तुवें काण गेलें. पयलें नवे नवे वस्तू व्हरून दितले, बिरयानी दितले, थंयसर बऱ्या रितीन आमकां तूं पळोवन आहले, फिल्माक व्हरतले. आतां तूं आमकां बऱ्या रितीन पळयनाय, आतां आमकां तूं पेजीचें जेवण दिताय, देखून तूं पयलेंच्यात कामाक वच. पूण तुवें कितें सोडलें, हें सकड संतोश थंयसर सुखात हावन थंयसर भुरगीं आनी थंयसर ती सकड कुटुंबाची थंयसर देवाक विसरतीत म्हणून तें 1 लाखाचें तें सॅलरी नाका म्हणून थंयसर उण्या जॉबाक 10,000चें तें जॉब पुरो म्हणून तुवें एक्सेप्ट करतना थंयसर कुटुंबाची तुका रिजेक्ट आयलें. कित्याक हें रिजेक्शन आयलें? फॉर द सेक ऑफ फेथ, फॉर द सेक ऑफ सेपरेटेड लायफ, विंगड गेल्ल्या त्या जिवितांत. आतांच्या काळार जायत्या बोधनांत तुमकां बावार्थ आसल्यार तुमची सॅलरी 10,000 1 लाखाक येता, इन्क्रिमेंट जाता म्हणून. बिलीव इन गॉड, यू वील सी द ग्लोरी ऑफ गॉड इन दीस वे. मोर इन्क्रिमेंट तुमकां मेळटा, प्रमोशन टू हायर लेवल. हें सकड बोधन आयच्या दिसाची, आयच्या काळार तुमकां आयकूंक मेळटात. दीज आर एगेन्स्ट इटर्नल लायफ. हें सस्नीक जिविताच्या विरोध, तें पाड करचें थंयसर, सस्नीक जिवीत पाड करचें थंयसर पोटकिरे प्रवादी, पोटकिरी बोधन आमकां मेळटात. आनी ही आमकां कितें जातात म्हळ्यार कुशेक पावयतात. आमकां हें खुशी जाता, कोणाक खुशी ना? थंयसर 10,000 प्रमोशन मेळून 1 लाखाचें थंयसर जॉब मेळचें जाल्यार तें कोणाक देवाचें आशिर्वाद जावन कोणाक खुशी जायना? देवाच्या आशिर्वादान मेळटा म्हणटना सगळ्यांक खुशी जाता. कूडसच्या म्हाकाय तुकाय सगळ्यांक कितें खुशी तेंत. अँड वी वॉन्ट दॅट कायंड ऑफ गॉड. त्या रितीचो देव आमकां जाय. आतां जायत्या काळार तसलेच देवाक बोधन करतात, आनी बोधन करचें त्याच देवा लागीं आराधना आनी मागणी करनासात.
पूण एक देव आसा, एकल्याच पुताक देवान थंयसर ताच्या पुताक तो ओपून दिलो आमकां सस्नीक जिवीत दिवंक, सस्नीक सुखाक, सस्नीक संतोशाक आमकां थंयसर पावोवंक थंयसर आशेवचो देव. ह्या संवसारान न्ही शाश्वत निवास सर्गी मेळटा आमकां. देखून तो देवाचें उतार म्हणटा, बट माय रायचस वन वील लिव बाय फेथ. If you are truly righteous one, you will maintain the righteousness of God. तूं नीज जावन नीज भावार्थी जाल्यार तूं देवाच्या नितीन तूं जियेताय, आनी देवाच्या नितीन तूं जियेत आसतना तूं तुज्या भावार्थांत आनीक चड आनी चड बोळवंत जाताय. यू वील बिकम स्ट्रॉंग इन युअर फेथ. पळया 39 वर्स आमी काडया. थंयसर मस्तू बेजारायचें थंयसर गजाली, पूण हे नीज जावन आसा, हें सत जावन आसा. पळया, पूण तुमी पाटी सरन नास जातल्या भितरली न्हय, बगर बावार्थ आसून आत्म्याचें तारण जोडण घेतल्या मदली. पळया, दोज हू स्ट्रिंग बॅक, वी आर नॉट अमॉंग दोज. म्हळ्यार स्ट्रिंग बॅक म्हळ्यार बावार्थाच्या जिवितांत आमी पाटींग गेल्यार कितें जाता म्हळ्यार आमी नास जाता, पूण आमी ती न्हय म्हणून सांगता. Those who string back, they lost their eternal life. तांचे salvation तांणी होगडायलां. Those who are shrinking back every day, they are losing their salvation. It is very dangerous, very painful to God. देवाक तें मस्त दुखाचें जावन आसा. फॉर एग्जाम्पल आमकां सांगतना अर्थ जाता. देवान देखून तें एग्जाम्पल आमकां दिवचें. तुमचो पूत अमेरिकांत तावन तुमच्या घरा येत आसा, पाटी येत आसा, हजारो किलोमिटर थंय पाटी येत आसा. 2-3 फ्लायटां तो चेंज करन, थंयसर बस सोडून, कार सोडून थंयसर घरा येवंक आसा. घराक 1 किलोमिटर आसा, एक्सिडेंट जालें आनी मरून गेलो. कशें तुका फील जाता न्ही गे? आमकां कितें भोगता? हजारो किलोमिटर तो आयलो, पूण जस्ट 500 मिटरांत थंयसर व्हडलें एक एक्सिडेंट जालें, तो मेलो. ताच्या बदलाक तो इंतसलो जाल्यार, नाजाल्यार येनातलो जाल्यार थंयसर बरो आसलो म्हणून. देवी तशेंत दूख घेता. इतलीं वर्सां बावार्थाचें जिवीत जियेलो, पूण अखेरीक ताणें तें थंयसर बावार्थ ओगडायलो. बावार्थाचो थंय द्रोव ताणें केलो म्हणून देव थंयसर दुखान आसा, दूख भोगता. देवाच्या दुखाक हांवें कारण जावं नजो. सैतानाचें टार्गेट देवाक दूख जायचें म्हणूनच. देवाक डायरेक्ट थंयसर दूख हाडूंक सैतानाक जायना, पूण एका बावार्थ्याक बावार्था थावन विंगड केल्यार, बावार्थाणें ओगडायल्यार थंयसर देवाक दूख जाता म्हूण सैतानाक गोता. टुडेज अटॅक काल म्हळ्यार ही इज एगेन्स्ट युअर फेथ. तुज्या बावार्थाच्या जिविताकच विरोध थंयसर सैतानाचे अटॅक जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार इफ यू आर स्ट्रॉंग इन फेथ, यू वील डिपेंड ऑन द रायचसनेस ऑफ गॉड. तूं नीज जावन बावार्थांत घट जावन रावल्यार तूं सेल्फ रायचस जावन वचनाय, बगर यू वील डिपेंड ऑन द रायचसनेस ऑफ गॉड. तूं देवा थंयसर बावार्थ दवरून तूं मुखार वयताय ताच्या संबंदांत, अँड यू वील बी एबल टू एन्ड्यूर द सफरींग ऑफ युअर फेथ. तुजें तें येवचें तें कितें सगळें कश्ट नश्ट आत्मान तें कितें येतात गी, तें सकट सोसूंक जाता. आतां आमकां कितें तें खंयचेय कश्ट येवनात, आमकां हेड नॉलेज आसा. आमकां इमोशनलिजम ह्या एका रिट्रीटांत देव बरो, देव तें, देव हें म्हणून आमी सांगता, तो आमच्या लागीं उलयला तें पुरो आमी ते सकड एक फिलींग काणयोन आमी वेता. असले कश्ट आमकां येवना आनीकी, हातूंत आमी जियेता आनी तेंत आमी बोधन करता, तेंत मुग्धलें. आफ्टर दॅट आतां बोधन तुमी आयकलें, घरा गेल्या उपरांत हें तुमचे भितर इम्पॅक्ट जालां जाल्यार यू वील बी एबल टू सेपरेट युअर सेल्फ फ्रॉम एवरीथींग, नॉट बाय फोर्स बट बाय द ग्रेस यू हॅव रिसिव्ड थ्रू द मेसेज ऑफ साल्वेशन. कृपेचो संदेश, शुभ वार्ता तुवें आयकून, तुवें कितें सकड आयकलें त्याच्या बळा वरवीं यू वील बी एबल टू सेपरेट. तुका सेपरेट जावन जियोंक जाता, नॉट बाय फोर्स, भियान न्ही, ओत्तायान न्ही.
बियान थंयसर करन की तेंचं प्रयोजन ना. आतां इस्कालांत टिचर आसता, टिचर म्हणटा सगळ्यांनी एग्जाम बरयचे म्हणून शीट दिवन वेता. आतां शीट दिल्या उपरांत तिशीन वेता ती, पूण थोडी थंयसर कॉपी करतात. तातूंत एकलो मात्र कॉपी करिना. कित्याक कॉपी करिना म्हळ्यार तो सांगता टिचर बरी, म्हाका बऱ्या रितीन तिणें शिकयलां, हांवें तिका द्रो करूं नजो, हांवें कॉपी केल्यार तिका थंयसर द्रो केल्ल्या बरी, देखून हांव कॉपी करिना. उरलीं कितें म्हळ्यार उरलीं सकट टिचर आसल्या खातीर कॉपी करूं ना, टिचर गेल्या उपरांत कॉपी करतात. आमची काणी तित मागण्यांत आसतना, प्रेयरांत आसतना, आमी रिट्रीटांत आसतना आमी एका रितीची थंयसर टिचरीच्या मुखार आसा म्हणून भियान आमी नितीवंतां बरी आसता, पवित्रपणान आसल्या बरी, देवाच्या भुरग्यां बरी, सर्गींच्या राजाची परजा म्हणल्या बरी, अभिशिकता बरी, अभिशेक आसच्या बरी आमी आसता. पूण टिचर गेल्या उपरांत आमचे बरी जाता. आमी कशें जाय तशें जियेता. आनी परते प्रेयर टायमार आमी फूल ऑफ ग्रेसार आसता, फूल एनॉयंटींग. ऑल दीस थिंग्स आर इमोशनलिजम. तातूंत खंयची स्पिरिच्युअलिटी म्हणून ना. आयच्या काळार जायतीं बोधनां जावंक पुरो, ध्यान रिट्रीटान जावंक पुरो, मिटिंग्सान जावंक पुरो, ಎಂತ जावन आसा. तुमी कोण सकट ऑनलायन थंयसर आसलीं थंयसर विचारूंक पुरो, तुमच्या प्रेयर ग्रुपान परफेक्ट आसा गी म्हणून तुमी विचारूंक पुरो. आमच्या विशांतच आमी सांगचें, आमच्या प्रेयर ग्रुपा विशांत आमी सांगून आसा. आय एम टॉकिंग अबावट माय ओन फॅमिली, जीजस द लिव्हिंग वर्ड मिनिस्ट्री. देखून तुमी गिल्ट फिलींग तुमी काणयोचें नाका, तुमच्या विशयान कोणी सांगिना. दीस इज द कंडिशन बिकॉज दीस फास्टींग प्रेयर इज अरेंज फॉर अस. आमच्या पासत हें फास्टींग प्रेयर. सो वी नीड टू रिन्यू आवर स्पिरिच्युअल लायफ. आमचें आत्मीक जिवीत थंयसर रिन्यू जायचें सतांत. तवळ मात्र आमी पोटीतावन आमकां विंगड जावंक जाता. एका रितीचे इमोशनलिजमांतावन आमकां पयस येवंक जाता, भायर येवंक जाता. एक नीज सेपरेशन आमचें थंय उत्पन्न जाता, नॉट बाय फोर्स अँड बाय द ग्रेस अँड लव ऑफ गॉड. तें सेपरेशन आमचें थंय जायचें. बाय फोर्स थंयसर सेपरेशन नाका. फारिजेवां बरी, थंयसर शास्त्र्यां बरी नाका. थोडी म्हणटात आमी तें कांय ना, आमी आपोण ना, आमी तें पियेना, आमी अशें जियेना. थोडी प्रोटेस्टंट्स म्हणटात आमी स्टॅच्यू दवरना, आमी थंय मदर मेरीक आमी बिलीव करना, आमी तें करना, आमी हें करना म्हणून सांगचीं आसात. कॅथलिक्सां तीं आसात थोडीं. आमी प्रोटेस्टंट इगर्जेक वचोन थंय तांचे वट्ट संपर्क दवरना, आमी तांचें तोंड पळयना म्हणची कॅथलिक्स आसात. आमी कॅथलिक्साक सांगता मेळना म्हणची प्रोटेस्टंट आसात. एकाच दोणयेचे सोर आमी जावन आसा. तुजे भितर आत्मो खंयचो? स्पिरीट ऑफ डिविजन तुज्या भितर आसा. स्पिरीट ऑफ सेल्फिशनेस, नॉट द स्पिरीट ऑफ क्रायस्ट. जेजू क्रिस्ताचो आत्मो तसो न्ही. जेजू क्रिस्ताचो आत्मो एकल्यांक एकाच रितीन पळोवचो आत्मो जावन आसा. वेदर दे आर कॅथलिक्स ऑर नॉन कॅथलिक्स, प्रोटेस्टंट ऑर नॉन प्रोटेस्टंट. पूण आज आमकां कितें जावन आसा? देखून आमी पाटी सरचीं थंयसर भुरगीं जावन नजो बगर आमी सासनीक जिवीत जोडचीं जायचें. म्हळ्यार बगर बावाडत आसून आत्म्याचें तारण जोडून घेतल्या मदलीं आमी जायचे. पळया होली स्पिरीट कितल्या बऱ्या रितीन बायबल पवित्र पुस्तक थंयसर अरेंज केला. पळया कितलें इमिडिएट शिफ्ट करन आसा तो. पळया चॅप्टर 11 पळया चॅप्टर 11 कितें आसा? लिस्ट ऑफ पीपल दोज हू हॅड फेथ अँड सेव्ड. पळया or reserved for salvation. त्या रितीन थिंकन पळया हांगासर अशें सांगून जाल्या उपरांत कशें बाबा वाडता हांवें सांबाळचो, कोण आसा तशें जियेली कोण आसात, कशें जियोवचें. डोंट वरी, लूक एट द बिग लिस्ट ऑफ पीपल. ही कोणी स्व कामांनी खंयच्याय पुण्य कामांनी
तांच्या बऱ्या कामांनी थंयसर नितीवन जोडली न्ही. ऑल ऑफ देम आर मेड रायचस बाय फेथ इन गॉड. तांणी सगळ्यांनी बावाडता मुखांत्र मात्र नितीवनपण जोडलें आनी नितीवनपण जोडलें तांणी प्रूव केलें कशें तांच्या लायफा मुखांत तांच्या थंयसर एक्शना मुखांत्र. फेथ विदाउट एक्शन इज डेड. आमचें कालें जावन आसा म्हळ्यार आमचें एक बावाडतो म्हणलो मेंटल एटिट्यूड. वी आर जस्टिफायड बाय फेथ. आमी नितीवनपण आमी जोडलां, आमी देवाचें भुरगीं. वेर इज युअर एक्शन? वेर इज द एक्शन करस्पॉन्डिंग टू दॅट फेथ? त्या बावाडताक संबंद जाल्लें तें नितीवनपणाचें तें फळ दाखय पळया. तसलें जिवीत येवं दी. तें तुज्या त्या कंथारांत येना, बोधनांत येना, त्या कॅरिझमॅटीक ग्रुपांत येना, ते खंयच्या एका धार्मीक कामांनी येना. लायफांत येता. अ सेपरेटेड लायफ, अ होली लायफ, लविंग लायफ, एक सेपरेटेड विंगड जाल्लें जिवीत, मोगाचें पवित्रपणाचें जिवीत. ताचे फ्रूट एंड्युरन्स, सोंसणीकाय. आमी परिक्षा करून पळोवया आमचे थंय सोंसणीकाय आसा गे. भायर वचून खंयचे व्हडले व्हडले कश्ट येतात म्हणून शुभ वार्ता थंयसर शुभ वार्ता प्रगट करतना तसलें तें एंड्युरन्स हांव विचारना. बगर टिमा भितरत ते ल्हान ल्हान अपमान, ल्हान ल्हान निंदा येत आसतना आमकां एक तिरस्कार केल्ल्या परिस्थितींत आर यू एबल टू एंड्यूर द सफरींग? ते पाऊलान सांगलें लायट एफ्लिक्शन म्हणलें थंयसर चाटयेचे मारांक आनी थंयसर त्या बंदेन घालतना. हे लायट एंड्युरन्स म्हणूंक जायना. एक ह्या रितीन म्हण येता, एक व्हडलो एक काळिंग सर्प तुमकां एक साबल्यार कितें जाता? आमी बिग्गी मरता न्ही गे. तेन्ना एक ल्हानशी एक थंयसर जळार साबल्यार कितें जाता? ऑर्डिनरी थंयसर कांय जायना, थंयसर जळार मरता न्ही गे. तशेंच आमच्या टिमान जमचें थंयसर कितें सकट कश्ट आसा, थंयसर अपमान आसा, जायना आमकां जायना म्हणटा हांव न्ही गे. ते एक ल्हानशें एक जळार साबल्या बरी. एक थंय जळार थंयसर साबल्या विशान न्ही. पावलान सांगलें पॉयजनस वायपर्स, स्नेक्स, ते बायट करतना यू वील बी एबल टू बेर द तें थंयसर वायपर सापचें बरी. थंयसर तुका बेर करूंक जाता. आनी ह्या विशयान पावलान सांगलां. आनी ते लायट एफ्लिक्शन्स म्हणलें ताणें. आनी ते एंड्युरन्स आनी तें सासनीक जिवीत. आमी आमची परिस्थिती कशी आसा म्हणून आमी तितकें चिंतून पळोवया. आमी पाटी येता तसो हांव मुखार येता हांव म्हणून आमकां तातलें कळटा. ह्या घडये मागया बापा, मोगाळा बापा, आमकां तुवें आपयलां आखेरी पर्यंत सोंसणीकायेन रावून तें सासनीक जिविताचें तें बहुमान जोडूंक. पूण सोम्या तुवें परत परत आमकां तूं जागोण दिवन आमकां तुज्या उतरांनी तूं आमकां सवरन आसाय आनी मुखार वचूंक तूं कृपा दिवन आसाय. थँक यू होली स्पिरीट फॉर हेल्पींग अस टू एंड्यूर द सफरिंग्स फॉर द सेक ऑफ द गॉस्पल. शुभ वार्ते मुखांत्र येवचे कश्ट दूख आमी सोंसणीकायेन सोंसून मुखार वचूंक पवित्रत्म्या आमच्या भितर रावून तूं आमकां मुखार व्हरचे पासून तुका हांव अर्गां दिता. पवित्रत्म्या सक्कड रितीचें, मानुशीक रितीचें आनी धार्मीक रितीचें कितें सक्कड आसा तें खंयचेच रितीचें आमचें तें आसा भावनात्मीक जावंक पुरो आमचें तावन विंगड करन. बगर जेजू क्रिस्ताच्या नितीवनपणांत त्या नितीवनपणाच्या संबंदांत आमकां मुखार व्हरच्या पवित्रत्म्या तुका अर्गां. पवित्रत्म्या फॉर गिवींग अस द कन्विक्शन ऑफ ट्रू फेथ एंड ग्रेस and true righteousness and true holiness. पवित्रत्म्या तुका अर्गां. नीज त्या नितीवनपणांत त्या कुरपेंत त्या शुभवार्तेंत त्या भावार्थांत जिवंक दिल्ल्या त्या जाणवाय पासत अनुभव दिल्ल्या पवित्रत्म्या मुखार व्हरच्या पवित्रत्म्या तुका अर्गां. पवित्रत्म्या हालेलुया. अर्गां जेजू, अर्गां जेजू, अर्गां जेजू, अर्गां जेजू, अर्गां बापा, अर्गां पुता, अर्गां पवित्रत्म्या. हे सगळे मागणे आमी करता जेजू क्रिस्ताचे नांवान. आमेन.